आता आम्ही जाणा काल इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो ZP इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो आनी तितून आमकां थोडे सरप्रायजीस मेवले. थोडे आमकां हे फ्रेंडली फायट आहा पळय थिंगा आमकां कितें जालें पळय तें मेवलें. आनी आमच्या बरोबर एक्टिविस्ट मारियान फार्राव आनी तसोच एक्टिविस्ट शंकर बोलजी आहा. सो शंकर बाब, तुमी कशें कितें पळयता हें इलेक्शनाचें ZP इलेक्शनाचें? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार ZP इलेक्शन हे आमचे 2027ची ट्रायल म्हणटात ते. सो म्हज्या हिसपान जाल्यार हें इलेक्शन जालां तें गोंयकारांक म्हाका दिसता आयज गोंयांत जें कितें चल्लां तेचें चड व्हडलेंशें इम्पॉर्टन्स ना कशें दिसता. कित्याक ज्या पद्दतीन मॅन्डेट दिवपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन आमी जशे विचार करताले की गोंयकार जे 25 लोक मेले तेचेर विचार करतले, TCP जे आयज डिस्ट्रक्शन करता तेचेर विचार करतले, मेगा प्रोजेक्ट्स येतात तेचेर विचार करतले. सो अशे खुबशे आमचे मुद्दे आहा की स्पेशली कन्वर्जन कळ्ळें तुका हेचेर विचार करतले. पूण आयज TCP मिनिस्टराकूच ज्या पद्दतीन मॅन्डेट मेळ्ळा म्हाका दिसता लोकांक पडोनूच वचोंक ना. कितेंय जालें उपकारता आमी तेच पार्टीक स्टीक रावतले. गोंयांत तेंच्यांनी काबार सुद्दां केलें उपकारता. ही म्हाका दिसता विचारधारा. सो ही विचारधारा एक्चुली आयज बदलपाची गरज आसा. पळय, आमी एक्टिविस्ट आमी सांगपाक शकता, कोणाक फोर्स करपाक शकना. जाणा तेजो अधिकार तो आपूण कोणाक वोट मारपाचो. कितें बरें आहा जाल्यार आमी बरें करी जाल्यार आमकां बरें मेळटलें. सो म्हाका दिसतालें कितें सांग, आमी फ्युचर जनरेशनाचो विचार करून वोट मारतले म्हणून. कित्याक आयज यूथ बेकार आसा, जॉब स्कॅम भायर सरलेले, अशे खुबशे घडामोडी जाल्लेले. पूण तितले जावन सुद्दां आयज BJPक मॅन्डेट मेळप ही बरी गजाल. कित्याक सांग, डेमोक्रेसीन जेका तेका रायट दिल्लो आसा आनी ते रायटा प्रमाणे इलेक्शन आयज कशें आहा आमी गोंयांत पळयता की इलेक्शनां जातात कितें ती अशे हेचेर जाता की आयज खंय ना खंय वोट सुद्दां सारके पॉलिटिकली सिस्टमॅटीक डिवायड करून सारके इलेक्शन कंटेस्ट जाता. सो खंय ना खंय तरी हो मार आमकां लोकांक बसतलो, खंयच्या पार्टीक हे लॉस जावचें ना. तर आतां तुवें म्हणलें पळय की एक उल्लेख दिलो TCP मिनिस्टराच्या हितून. थिंगा आमकां सगळ्यांक तरी खबर आहा की वालपय 70 थिंगा जाल्यार तेजें हें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण हितून एक हें जालां पळय तें ओपोजिशनची पळय युनिटी नाहलेली. ओपोजिशन युनिटी समज तर आसलेली जाल्यार आयज हो पलटी जातलो आसलो. एक्चुअली पलटी जावंक जाय आसलो तो आनी जातलो आसलो. पूण ही युनिटी ना म्हणून तुका दिसना हें सगळें जालां म्हणून? ऑफकोर्स युनिटी ना म्हणून हें सगळें जालां न्हू. आनी ऑपोजिशन म्हणटा न्हू तें हांव जाल्यार म्हणिना ऑपोजिशन आसा म्हणून. कित्याक जाणा, ऑपोजिशनान जी कामां करपाक जाय आसली ती केन्नाच करूंक ना तेंच्यांनी. ऑपोजिशनान जो मुद्दो दामून धरपाक जाय आसलो, फॉर एग्जाम्पल आतां 25 लोक मेले आरपोरा, तो तेंच्यांनी मुद्दो आयज इतलो प्रेस करून धरूंक जाय आसलो. सरकाराक दिमयेर हाडपाक जाय आसलो तेंच्यांनी. खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार ऑपोजिशन स्ट्रॉंग रावलेल्यान सरकार दिमयेचेर येवपाचें. CM बदलपाक जाय आसलो. CMाच्या रेजिग्नेशनाचेर तेंच्यांनी स्ट्रेस करपाक जाय आसलेलें. पूण तेंच्यांनी ऑपोजिशनान खंयचोच मुद्दो जो आहा न्हू तो कन्क्लुजनाचेर व्हरपाचो प्रयत्न करूंक ना. तेंच्यांनी सगळे लायटली घेता. पळय, हांव तुका एक सांगता, ही जी 10 सिटां जी काँग्रेसीक मेळ्ळ्यात न्हू, कितें ती काँग्रेसीन म्हणपाचें न्हू की बाबा आमच्या मेहनती खातीर मेळ्ळ्यात म्हणून. बाबा तुमची कांय मेहनत ना हितून. ग्रावंड लेवलाचेर तुमी सारके टोटल फेल. लोकांनी कॅन्डिडेट पळोवन वोट मारलेले आसा. कॅन्डिडेट पळोवन मारलेले वोट आसा. कळ्ळें तुका, कॅन्डिडेट ते बरे आसलेले म्हणून वोट मारले तेंच्यांनी. कळ्ळें तुका, पार्टीचे तोंड पळोवन म्हाका दिसना कोणी वोट मारला आसतलो. कित्याक आयज पार्टी म्हाका सांग, पार्टी तुमी जे आयज ऑपोजिशनान आहात न्हू, आमी आयज गोंयांत पळयता ऑपोजिशन म्हणून कोण वावर करता. ऑपोजिशन म्हणून थोडे जे एक्टिविस्ट आहा न्हू ते वावर करतात. मुद्दे जे रेज करतात, मुद्दे दामून कोण धरतात, एक्टिविस्ट धरतात. आयज ऑपोजिशन म्हणटा ती टोटली फेल जाल्लेली आसा. आनी खरेंच तूं म्हणटा ते आयज हे युनायटेड आसलेले न्हू जाल्यार कितें तरी बरें करूंक पावतले आसले. आयज हेंच्यांनी स्वता दाखोवन दिला की बाबा कशे एकामेकाचे तकले फोडटात ते. युनायट जावंक सोदीत ना जाल्यार तेंची विचारधाराच ना युनायट जावपाची. म्हाका दिसता कितें सगळे हँड इन ग्लोव्स विथ द रुलींग पार्टी कशें दिसता. कित्याक नाल्यार पळय, तूं जर हँड इन ग्लोव्स विथ द रुलींग पार्टी ना न्हू जाल्यार तूं युनायटेड जातलो आसलो. तूं युनायट जावंक कित्याक सोदिना? तर तुजें थंय खंय ना खंय तरी बारीक ना खंय कनेक्शन आहा थंयसर. तुमची कनेक्शनां आहा थंयसर. सगळ्यांची म्हणटा हांव हेजे एका पार्टीक ब्लेम करिना, सगळ्यांची म्हणटा. कळ्ळें तुका, जर तुमकां गोंयचें हित जर जाय आसलें, गोंयच्या हितान तुमी पळयलेलें आनी हे इलेक्शन जर सारकें तुमकां डू ऑर डाय सिट्युएशन आसलेलें, युनायट जातले आसलें आनी झगडटले आसलें ना. तुमकां तुमची झगडी इम्पॉर्टंट. तुमकां गोंय इम्पॉर्टंट न्हू. तुमकां गोंयचे दोंगर, रानां, शेतां, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रोव्ज हे इम्पॉर्टंट न्हू. कितें रे, तुमकां तुमचे पर्सनल बेनिफीट इम्पॉर्टंट. आनी तुमच्या पर्सनल बेनिफिटा खातीर आयज लोकांक भोगचें धाकचें पडटा. लोक सपोर्ट करपाक रेडी आहा रे तुमकां. लोक सपोर्ट करपाक रेडी आसा तुमकां. कितें गेले फावटी जे BJP येयल्ले न्हू तेचे कोण कमी येयल्या तेंचे आतां. कळ्ळें तुका, जिखोव तेचे वयल्यान कळटा लोक तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा म्हणून. पूण तुमची विचारधारा पाडी सारकी. हे जे कोण प्रेजिडंट बसलेत न्हू हे आपली पोळी भाजपाक
वचपाक सोदतात हे प्रेसिडेंट भरल्यात ते आपली पोळी भाजूंक हे आमकां गोंयकारांक फोडान घालतात गोंयकारां खातीर काम करतात मरे जाल्यार देवा ग्रावंडाचेर आनी काम करा पळय जायना अशें कांयच ना कर्नाटकान दाखोवन दिला तेलंगणान दाखोवन दिला सगळें दाखोवन दिल्लेलें आसा कळ्ळें तुका महाराष्ट्रान मरे पयर इलेक्शन जालें कावन्सिलाचें सावंतवाडी आनी त्या इलेक्शनाक एक कॅन्डिडेट आहा थंयसर संजू परब म्हणून तेका उडोवपाक कितलेशे दिले सारके बीजेपीन दिले तेका उडोवपाक जाय म्हणून पूण त्या लोकांनी मरे त्याच मनशाक मारलो वोट आनी तेका निवडून हाडलो 450 मतांनी तो निवडून येयला कितें 450 मतां चड पडली तेका कळ्ळें तुका हेचे वयल्यान तूं विचार करा ते लोक कशे ते सो आपल्या अस्तित्वा खातीर झगडोंक जाय स्वार्था खातीर झगडोंक जायना आयज ऑपोजिशनान जे बसल्यात न्हू लोक हे आपल्या स्वार्था खातीर झगडटात गोंयच्या अस्तित्वा खातीर झगडनात म्हणून आयज सगळी गोंयची पाड पडल्या हे जे घट्टाण निसांटाण जे जाल्या न्हू हेचे शिल्पकार ऑपोजिशन मरे हेचे शिल्पकार ऑपोजिशन आनी तेंच्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विकारपाक जाय की आमी युनायट जावंक ना म्हणून आयज आमी हरले म्हणून तर आतां सेमी फायनल म्हणटले आमी तुमी म्हणटालो पळय सेमी फायनल खेळले आतां उरल्या ती फायनल एक तरी म्हाका तूं हें दिसता तुका हेंचेर हें बुद्धी आहा पळय ती हें जातली उजवाडाक येतली दिसता तुका पण कशें आहा जाणा एट द एंड ऑफ द डे थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी लोकांनीय घेवपाक जाय आनी लोकांनी जाणीव करून घेवपाक जाय लोकांनी भुरग्यांच्या भविश्याचो विचार करपाक जावो पर्यावरणाचो विचार करपाक जावो कित्याक आयज आमचो जो मेन धंदो मेन जे पोट आसा न्हू आमचें ट्युरिजम हें आयज ह्या सरकारान काबार करून सोडला सारकें आयज ट्युरिजम म्हणटा न्हू ते खंयच्याच लेवलाचेर आनी उरोंक ना आयज जो ट्युरिस्ट येता खबर आमकां जावो खंयचो फॉरेन ट्युरिस्ट जावो कित्याक आमकां तो रेवेन्यू जावो म्हणून पयलीं कशें चलतालें तें जाय आमकां आयज पळोवंक वयता जाल्यार सरकारान सगळें काबार केल्लेलें आसा टॅक्सी कार सोंपले बस कार सोंपले मागीर ट्रक ओनर सोंपले बार्ज कार सोंपले सगळे बिझनस म्हणटा न्हू तो गोंयान उरोंक ना हेका जबाबदार कोण आहा हें सरकार सो लोकांनी आतां विचार करपाक जाय बाबा रे आमच्या जेंच्यांनी पोटार पांय थेयला न्हू तांकां आमी परत कशें निवडून हाडटले भुरग्यांचें फ्युचर आसा ग्रॅज्युएट जाता इंजिनियरींग करता मागीर बाकीचे कोर्सीस करता भुरग्यां आयज बेकार उरता आयज त्या भुरग्यांक जॉब ना कंपनीज प्रायवेटायज जावपाक लागले MPT म्हणटा म्हणून पयलीं आसली न्हू ती MPT काबार जाली आयज ती अदानी JSW जाल्ले कंपनी येयले आनी कामाक कोणाक घेता मायग्रंटांक घेता दिल्ली झारखंड बिहार ह्या लोकांक आयज इंडस्ट्रियल स्टेटीन जे गोंयचे इंडस्ट्रियल स्टेटी आहा तेतून आमचे मायग्रंट कितले आहा ते डेटा काडा तुमी आयज आमचो गोंयकार बाबडो रडटा धंद्याकूय रडटा आनी जॉबाकूय रडटा आनी आयज आमकां जॉब स्कॅम बीन जे सगळे कारनामे पळोवंक मेळटा न्हू ह्या सरकाराचे तो आमी विचार करपाक जाय हांव कितें म्हणटा तुका ही पार्टी ती पार्टी ना स्वता विचार करा पळय राजकारणान कशें आसता जाणा नेतृत्व बदल हे घडोवपाक जाय चेंज जावपाक जाय केरला कर्नाटका हे लोक कशे ते विचार करतात बाबा तांकां पार्टी लागना कळ्ळें तुका ते ईच एंड एवरी टायम गव्हर्मेंट बदलतात तसो आमी बदलपाक जाय आमी तो विचार करपाक जाय आयज आमी एका तेका ब्लेम करपाक शकना रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिला तो आमी जर तो रायट आमचो वगडायलो न्हू जाल्यार आयज म्हाका एक सांग आयज आमी दिल्लीकारांक ब्लेम करता हरियाणाच्या लोकांक ब्लेम करता बाकीच्या मायग्रंट्सांक ब्लेम करता आतां कालच्या इलेक्शनाक कोणी वोट केला आमच्याच लोकांनी वोट केला न्हू पळय आमचें गोंय काबार करपाक भायलो लोक नाका आमकां आमीच पुरो सो आमीच सुदारपाक जाय पयलीं आयज आमी पळयता गव्हर्मेंट स्कुलां बीन कितलीं बंद पडल्यान ती गव्हर्मेंट स्कुलां बंद पडोंक जायना केन्ना कित्याक गव्हर्मेंट स्कुलां म्हटल्यार फ्री एड्युकेशन मरे ते फ्री एड्युकेशन कोणा खातीर बंद पडलां हे बसलेले एड्युकेशन मिनिस्टर आनी हे सरकारा खातीर न्हू सो आमी तेचेर बारीक बारीक जे हे गोश्टी आहात न्हू सगळ्या डिपार्टमेंटांचे तेचेर आमी विचार करपाक जाय कळ्ळें तुका आयज खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचत जाल्यार आमी पयलीं सुदारपाक जाय कित्याक आमकां आयज CM आमचो म्हणटा कितें 100% लिटरसी आनी लिटरसी आसलेली स्टेट कशी आसता विचार करपी आसता आमी विचार करपाक जाय लोकांनी कळ्ळें तुका राजकारणी येतले वयतले आयज ही पार्टी आहा फाल्यां दुसरी पार्टी येतली ती पार्टी तेच करतली पूण केन्ना बदल घडटा जेन्ना आमी आमचो आवाज उठयता आयज थोडे जे एक्टिविस्ट आसात आनी थोडे जागृत लोक आसा जे गोंयचे नीज गोंयकार जागृत गोंयकार जे आसा ते झगडटा म्हणून आयज हे गोंयांत उरला न्हू कितें ते झगडटा म्हणून उरला राजकारण्यां खातीर न्हू आयज ऑपोजिशनान आहात ते पळय मरे कशे वागतात ते लोकांकूच आयकोंक सोदिना ऑपोजिशन सुद्दां सो खंय ना खंय तरी राजकारणान बदल हाडपाची गरज आसा आनी तो बदल जर हाडटलो जाल्यार आमी लोकांनी तो बदल हाडपाक जाय आमी लोकांनी जागृत रावपाक जाय आमी लोकांनी विचार करपाक जाय की बाबा रे आयच्या डेटीन कितें घडटा आनी आमच्या बऱ्या खातीर घडटा काय वायटा खातीर घडटा आनी सगळ्यात मेन म्हणजे भुरग्यांचो विचार करा आनी 2027ची तयारी करा तर मारियान बाब तुमी कशें कितें पळयता हें पळय आतां तुवें काल ऑलरेडी हें दिलेलें म्हणल्यार सांगलेलें पूण आतां तुका कितें दिसता हो जो रिजल्ट जालो झडपीचो तेज्या बाबतींत आतां शंकरान म्हज्या सायडीन हांव तुका सांगता जें आतां शंकरान सांगला न्हू हो विचार तर करीत जावं हे पॉलिटिशियन और आमचो पब्लीक आहा पळय तेणें जाल्यार आनी कांय सांगपाचें उरोंक ना कालचें पळय इलेक्शन जालां हें सेमी फायनल न्हू फायनलूय न्हू हें लास्ट आमचें 27चेर येतलें पळय तर लास्ट इलेक्शन म्हणटा पळय तें जातलें कित्याक ही ज्या पद्दतीन आतां काल पळय उलयलां
तेजेर हांवें विचार केलो आनी आयज हांव भोंवोन पयलें आपणाचें एक एकल्यान सगूर केल्ल्या कडेन हा हें सीट कोणाक स्केपगोट केल्ल्या कडेन हा आपणाचें सीट सांबाळपाक हें सारकें पळोवन येयल्ल्या हें केल्लें एनालायज केल्ल्या कडेन हा आनी जें पळय हितून जातलें 27 जातलें न्हू पॉलिटिकली हे एलायन्स बा म्हणून न्हू सारकें हे आपणाचो जागो तो आपणाचो जागो तो आपणाचो जागो म्हणजे तुम्ही म्हणटा कितें आतां हे थोडे जाणांनी पळय तें हें केलेलें हें पळय ZP केलेलें तें 2027च्या इलेक्शनाचें सीट पळोवन केलेलें तो हें म्हणूंक सोदता तो. एक्झॅक्टली आनी हांव तुका हे मातशें आतां थोडे दीस वचोन दी 6 म्हयने तरी ध्यान तो दवरीत तितो उरत न्हू हें सगलें तुका सारकें डिटेल दितलो खंयचे कोण आहा कोण हें पॉलिटिकल कितें जालां सिट्युएशन केलां पळय तें आपणाची सगल्यांची तयारी हिंगा गोंयकारांचें हें कोण ना हे पार्टीचे हें आहा थंय प्रेजिडेंट आनी माती टॉप मोस्ट हें आहा न्हू ब्रास आहा न्हू पार्टीचे सगळे एकठांय जाल्ल्या कडेन आहा आनी हे पळय आतां प्लेयर्स पळय आहा तेणें आपणाचे एक एकल्याचे सीट सारकी तयारी करून दवरलेल्या कडेन आहा आनी ही घडप जातली न्हू निमाणी ही पळय BJP आहा न्हू तीच सप्तेर येतली हें डबल इंजन न्हू हें ट्रिपल इंजन जावन गोंयाक काबार करपाची तयारी आहा फुडल्या 27ची उगडास दवर म्हजो